जय जगन्नाथ फ्रेंड्स ओडिया सुख संसार चैनल को आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। श्रद्धार सह कमेंट्स रे जय जगन्नाथ निहाती लिखंतु फ्रेंड्स। एही पांचटी नक्षत्र रे लागिबाकू जाउछि गजलक्ष्मी जोग। गजलक्ष्मी जोग लागिले ही व्यक्ति धन को आकर्षित करथांती, बहुत सारा धन कमे थांती, तांको जीवन आर्थिक समस्या दूर होता है। गजलक्ष्मी जोग नक्षत्र ही लगी थाए एवं आसन मु से ही नक्षत्र मान विषय जनइबी। 27टा नक्षत्र यही 5टी नक्षत्र वाले हेबा को जाउचंती भाग्यवान। प्रत्येक गोटे राशि 3टी नक्षत्र थाए एवं 3टी नक्षत्र वाले तांकर व्यवहार कथबार्ता हेबा तरीका सबकिछि अलग ही थाए। गोटे राशि थिले मध्य नक्षत्र जोगु व्यक्तिंकर व्यक्तिगत गुण, तांकर भविष्यत, तांकर लाइफस्टाइल सबकिछि चेंज ही होता है। तेणु गोटे राशि लोके जड़े धनी थांती, जड़े गरीब थांती, जड़े पाठरे भल पाठ पढ़ु थांती एवं जड़े जड़े बिल्कुल भी पढ़ारे इंटरेस्ट ही न थाए। तेणु नक्षत्रर महत्व मध्य बेसी थाए राशि रे मध्य एवं नक्षत्रर मध्य। तेणु गोटे राशि थिले मध्य नक्षत्र अलग अलग थाए एवं समस्तंकर सबकिछि लाइफस्टाइल ही अलग थाए। से ही 27टा नक्षत्र 5टी नक्षत्र वाले भाग्य ही बदलवाक जाउछि। माता लक्ष्मी कृपा यही 5टी नक्षत्र वाला ऊपर पड़ाक जाउछि। तांको जीवन सबु कष्ट दूर होगाक जाउछि। यही जो 5टी नक्षत्र वाले बहुत ही भाग्यवान अटंती एवं ये जो जुलाई मासरू 2025 जनवरी मास अर्थात यही 7 मास भितरे एमानक भितरे बड़ परिवर्तन होगाक जाउछि। एमानकर सबु कष्ट दुख सबु हरिनेबे माता लक्ष्मी। कारण माता लक्ष्मी कृपा जदि जो व्यक्ति ऊपर पड़ी थाए सही व्यक्ति राताराति से माने धनवान ही थांती, तांको भाग्य बदली जाए। तांको भितर गोटे अलग प्रकार टैलेंट आसी ही थाए, धन कमेबार मार्ग फिटी ही जाए। आसंतु से 5टी नक्षत्र विषय जानिबा। सर्वप्रथम नक्षत्र होची मेष राशि कृत्तिका नक्षत्र। मेष राशि वाले कृत्तिका नक्षत्र जो मैंने अच्छा यही वीडियो समय आपणकर भल रही फ्रेंड्स। 2025 जनवरी जाए आपणकर समय बहुत अनुकूल रही। महादशा सबू आपणकर कटिबो, जहाँ भी आर्थिक समस्या थिला ताहा सबू कटिबाकू लागिबो। सबू प्रकार ज्ञान आपणकर बढ़िबो। जुलाई 2025 जनवरी मास जाए आपणक जीवन में बड़ परिवर्तन देखिबाकू पाइबे। सबुकिछि बदलिबो, आपणकर मान सम्मान बढ़िबो, सब प्रकार चैलेंजेस आपण आगेबे। जहाँ भी जीवन में जिते प्रकार कष्ट चैलेंजेस आसिले मध्य सेथिरो आपण आगेबे ही आगेबे। आपणकर घर धन जन गोपलक्ष्मी रे परिपूर्ण हेबो। प्रत्येक गोटे कार्य रे आपण आगेबे एवं से कार्यटा को आराम रे करबाकू लागिबे। टेंशन फ्री रहिबे। आपण निजर बुद्धि बल रे निजर ज्ञान बल रे सुख सौभाग्य प्राप्ति करिवे। आपण गजलक्ष्मी जोग आपणक मुंडरे अछि। आप माता लक्ष्मी आशीर्वाद जोगु दिन को दिन आगो को आपण बढ़ी चलिए। आपणकर पुराना रोग समाप्त हेबो। प्रत्येक गोटे सकाळ नुआ इतिहास आपण रचेबे। संतान को नहीं हेउथिबा कष्टटा आपणकर दूर हेबो। परिवार रे खुशीर लहरी उठिबो। यही जनवरी मास भितरे 3टी खुशी खबर आपण निश्चय शुणिबाकू पाइबे। आपणक मन प्रसन्न रहिबो। जहाँ भी परिवार को नहीं कलह जहाँ भी टेंशन थिला से सब टेंशन आपणकर दूर हेबो। यही 7 मास भितरे माता लक्ष्मी आशीर्वाद आपणक मुंड उपरे अछि। गजलक्ष्मी जोग बनिबा जोगु सबु प्रकार इच्छा आपणकर पूर्ण हेबो। जो मंदिर रे आपण मानसिक रखिथिले से सबु गोटे गोटे मानसिक आपणकर पूर्ण हेबाकू जाउछि। यही वीडियो कृत्तिका नक्षत्र मेष राशि वालांकर थिला। नेक्स्ट नक्षत्र विषय जानिबा। मिथुन राशि आद्रा नक्षत्र। मिथुन राशि 3टी नक्षत्र थाए। गोटे होची मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु। किंतु आद्रा नक्षत्र उपरे ही माता लक्ष्मी कृपा बरसुची एवं गजलक्ष्मी जोग मध्य बनुची आद्रा नक्षत्र। गजलक्ष्मी जोग आपणकर बुद्धि रे बनुची फ्रेंड्स। निज बुद्धि खटे चालाकर सह धन कमेबे। आपण लोकंक सह चालाकर सह कथबार्ता हेबाकू लागिबे। आज चाहे जहाँ आपणकर क्षति होईची
टंका पैसा मामला रे किंबा निजर संपर्क मामला रे मध्य होना कहीं ठकामीर जो सामना होती आउ हेबेनी। माता लक्ष्मी बुद्धि रे विराजमान ही आपण को नुआ नुआ मार्ग फिटेबे, धन आसबार आपण को चालाकपन शिखेबे एवं लोकों को सह केमिति कथबार्ता हेबे, लोकों को निज कथबार्ता बाणी रे किपरि तांको अट्रैक्ट करिवे से सबु किछि आपण को बुद्धि रे आसीबो। बिजनेस व्यापार आपण भल करिवे, बिजनेस व्यापार रे उन्नति करिवे। आपण सुना मोती बा किछि मूल्यवान जिनिस आपण किनिवे, गाड़ी किनिबार जोग मध्य रहिछि। पारिवारिक समस्या दूर हेबो, संतान पई करुथबा चिंतारू दूर हेबे। आपण सब प्रकार सुविधा आपण को बढ़िबा को लागिबो। भाई भौणीर सपोर्ट आपण पाइबे, निज परिवार लोकंक सह मिसिबा को लागिबे, तांको भितरे आपणकर प्रति स्नेह देखिबा को पाइबे जोडा कि ए जाय आपण पाइ नथिले। जेते जहाँ आपण परिवार पई कले मध्य परिवार भितरे जो स्नेहटा आपण पाइ पार नथिले आद्रा नक्षत्र वाले, किंतु एही समय सबु किछि पलटि जाइछि। एही समय आपणकर ही समय निज परिवार भितरे आपणक प्रति प्रेम स्नेह आपण निजे निज आखि सामने देखिबा को पाइबे। एही समय किछि उडे करि देखैबे। आपण सुनार समय अटे फ्रेंड्स। खुशी खबर एवं निजर उन्नति आपण निज आखि सामने ही देखिबा को पाइबे एवं खुशी खबर मध्य आपण सुनिबे। निजर काम कार्य मामला रे, निज परिवार मामला रे एवं किछि मांगलिक कार्य हबो, एहीपरि किछि उडे खुशी खबर आपण सुनिबा को निश्चित भाव रे पाइबे। जनवरी 2025 भितरे प्रमोशन रो जोग बनु अछि। स्वास्थ्य आपणकर भल रहिबो। स्वास्थ्य को नै जहाँ भी आपणकर समस्या थिला, आपणकर स्किन जंत समस्या, डाइजेशन जंत समस्या, पेट जंत समस्या, आपण मेडिकल ट्रीटमेंट करबा पई जो भय होउतिले से सब समस्या, आपणकर शारीरिक समस्या सब किछि दूर हबो। हजि जाइथिबा जिंस मिलिबा को लागिबो जदि आपणकर चेष्टा रहिला, कारण आपणकर अल्प चेष्टा रे आपणकर हजि जाइथिबा जिंस निश्चित भाव रे मिलिबो। सेटा जेते वर्ष पुराना जिनस हेले होना आपन को निश्चित भाव रे किछि तो गुटे कथा मिलिबो, नचेत से जिनसटा मिलिबो कि आपन को जिनस कोठी रही अछि बोली एवं किए आपन को जिनिस नैचंती एही 7 मास भितरे निश्चित भाव रे आपन सुनिबा को पाइबे। नेक्स्ट नक्षत्र विषय जानिबा। सिंह राशि। सिंह राशि रो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। सिंह राशि रे मध्ये 3टी नक्षत्र थाए, मघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी। किंतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र उपरे माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद पड़िबा जोगु गजलक्ष्मी जोग बनुछि। सिंह राशि वाले पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वालांकर कौन रही आसतु जानिबा। टंका पैसा खर्च रु टिके वंचित हेबे। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वाले आग अपेक्षा खर्च टिके सुधार आसीबा को लागिबो। आपणकर खर्च देखिबे बहुत होथाय। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वालांकर से माने बहुत सारा टंका पैसा कमेले मध्य खर्च बहुत बहुत माने बहुत एतिकी खर्च करथांती। आजीवन इमान को लागे बेले बेले इमाने भाबंती कि मु टंका पैसा कमौची तो, किंतु निज पाई नुहे, निजर परिवार पाई एवं निज रिलेटिव्स मानक पाई देबा पाई ही कमौची। यांक शरीर रे गोटे सुना मध्य माने धारण कर पारंती नाही। एमाने जेतिकी टंका पैसा कमांती चाहिले माने सुना हीरा मोती सब किछि धारण करि परिबे, किंतु एमाने धारण करिवार ही नाही। एमाने करि पारंतीनी सब किछि एमाने देई दियंती निजर लोकन को ही माने टंका पैसा बहुत उड़े थांती। तो आपणकर गजलक्ष्मी जोग जोगु टंका पैसा रे खर्च रु टिके सुधार हेबा को लागिबो। निज परिवार भितरे भाई भौणी सह जहा हेइतिला मतभेद सबु किछि मतभेद दूर हबो। से माने आपणक सह मिसिबा को लागिबे, आपणकु डाकिडे कि आपणक सह कथा हेबा को लागिबे, आपणक विषय रे जानिबा को चेष्टा करिवे, आपणकु बुझिबा को चेष्टा करिवे। कारण आपण किछि मास हबो आपणकर टंका आपण तांको किछि देउ नथिबारु किंबा आपणक माध्यम रे किछि सहाय्य देउ नथिबारु से तांकर भूलटा को से निश्चित भाव रे बुझी पारिथिबे एवं आपणक सह पुणी मिसिबा को लागिबे। आपणक सह जेबे भी मिसिबे ना एकदम गुटे स्नेहर सह मिसिबा को लागिबे। चाकरीर जोग बनुछि, चाकरीर प्रमोशन सुविधा बढ़िबो, गाड़ी घर किनिबे, पुराना प्रॉपर्टी किछि पुराना प्रॉपर्टी निज नारे करिवे, निज दाम्पत्य जीवन सुखमय आपणकर कटिबो, संतान सुख पाइबे। किछि गोटे प्लानिंग करथिबे, सेही प्लानिंग आपणकर सक्सेस हबो निश्चित भाव रे। जहाँ भी आपण प्लानिंग करचंती 2023 रु
ସେହି ପ୍ଲାନିଂ ସେ ତାହା କାମ ବନୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2024 ଜୁଲାଇ ମାସରୁ 2025 ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 7 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ମନରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ପୁରୁଣା ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ ସିଂହ ରାଶି ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବାଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଡାଇଜେସନ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଲିଭର ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏସବୁ ଦେଖା ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର କମିବାକୁ ଲାଗିବ। ରୋଗରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ। ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣ ଫେରି ପାଇବେ ଯଦି ଆପଣ ମାଗିବେ। ନିଜ ବୟସ ଠାରୁ ଆପଣ କମ୍ ଦେଖାଯିବେ। ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆପଣ ଯତ୍ନ ନେବେ। ମନର ଭୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। କିଛି ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହାନି ନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭୟଟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବଂ ନିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରାଇବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜବ୍ର ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କିଛି ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ପୁରା ମନ ଖୋଲିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ପଇସା ଆହୁରି କମେଇବେ। ଜାଗା ଜମି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିବେ। ଖୁସି ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ନିଜ ପାରିବାରିକ ସଂସାରରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଯାହା ଟେନସନ୍ ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଧା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସିଂହ ରାଶି ବୋଲି ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ। କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଏବଂ ଖୁସି ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଧନୁ ରାଶିର 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଥାଏ। ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, ପୂର୍ବଷାଢ଼ା, ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା। ଧନୁ ରାଶିର ଆମେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ, କାରଣ ପୂର୍ବଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ହିଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ପୂର୍ବଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ବାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କର ସରିଯିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ବରଷିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗେଇବେ। ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ଥିଲା, ଟଙ୍କା ପଇସା କମେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ଚାକିରି ମିଳୁନଥିଲା, ସବୁକିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ବହୁତ ସାରା ଆପଣ ସୁନା ଗହଣା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଜାନୁଆରୀ 2025 ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନା ଗହଣା କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁ ରଖିବେ। ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଷ୍ଟ କଥା ଯାହା ବି ଥିଲା ସେହି ପାଷ୍ଟ କଥାଟାକୁ ଆପଣ ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଦିନ ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣ ବିତେଇବେ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀର ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ହାତରେଖା ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିଯିବ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜ ହାତକୁ ଦେଖି କି ମୋ ହାତରେଖା କେବେ ବଦଳିବ, ଏହି 7 ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ବଦଳିବ। ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ ଥିଲା ତାହା ଚିନ୍ତାଟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ନିଜର ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ସୁଧାର ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଯାହା ବି ଟେନସନ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ଥିଲା, ସେହି ସମସ୍ୟାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ରିସ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁଁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏଯାଏଁ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଧନୁରାଶି ବାଲେ ପୂର୍ବଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ରର ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏଯାଏଁ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବେ। ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାରଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ସୁନାର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁରୁଣା ପ୍ରପର୍ଟି ନିଜ ନାଁରେ ଆପଣ କରିବେ। ଏହି 2025 ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଭିତରେ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାମ ସବୁକିଛି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ପାସ୍ ହେବେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବ, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବ ଏବଂ
ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଭିତରେ 5ଟି ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। 5ଟି ଖୁସି ଖବର ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ ବାଜିବ ହିଁ ବାଜିବ। 5ଟି ଖୁସି ଖବର ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ବନିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଆଜି ଯାଏଁ ଯେତିକି ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ କରିଲେ ସବୁକିଛି ଏହି 7 ମାସ ଭିତରେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାଟା ସ୍ୱୀକାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଶୁଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ରବାଲାଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଯଦି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଟା ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବ ଏବଂ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଧନ ହିଁ ଧନ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମକର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର। ମକର ରାଶିର 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଥାଏ, ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା, ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଧନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଧନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ, କାରଣ ଧନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଧନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ବାଲି ଧାଁ ଧପଡ଼ର କାମ ଟିକେ ନିଜକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିବି। ଯେତିକି ଆପଣ ଧାଁ ଧପଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଧାଁ ଧପଡ଼ର କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗି ରହୁଛି ନା, ଏହି ଯେଉଁ 7 ମାସ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। କିଛି ପୁରୁଣା ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। କିଛି ପୁରୁଣା ରୋଗ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ସହ ପୁଣି ମିଶିବେ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିବେ। ଆପଣ ଧନର ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣରେ ସଫଳ ହେବ। ବିଜନେସ୍ ବେପାର ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନୂଆ ଖାତା ଆପଣ ଖୋଲିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ସାଜିବେ। ଏହା ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏହା ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ। ମକର ରାଶି ଧନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ବାଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଜିବେ ହିଁ ସାଜିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 2025 ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଭିତରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଜିବେ। ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଜାଗୃତ ହେବ। ନୂଆ ଘର କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଣିବେ। ବିବାହ ହେବ। କିଛି ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଫରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ଆପଣ। ବହୁତ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ହସ ଖୁସି ରହିବ। ପରିବାରରେ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣ ପାଇବେ। ମକର ରାଶିର ଧନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ବାଲି ନୂଆ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ନିଜ ମନର ବିଚାର ସକାରାତ୍ମକରେ ବଦଳିବ। ନିଜ ଘର ପାଇଁ କିଛି ପେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ମାନେ କୁକୁର ହେଉ ବିଲେଇ ହେଉ କିଛି ଗୋଟେ ପୋଷିବେ ଆପଣ। ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଭିତରେ ଘରକୁ କିଛି ପୋଷିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ କିଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଆଣିବେ। ନିଜର ସନ୍ତାନର ଖୁସି ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବଢ଼ିବେ ହିଁ ବଢ଼ିବେ। ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 2025 ଭିତରେ ଧନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ବେଳେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗେଇବେ। ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଗାଡ଼ି କିଣିବେ। ଘର ବନେଇବେ। ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏହି ଯେଉଁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଯୋଗ ନୁହେଁ। ଏହା ବାଛି ବାଛି କିଛି ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀର ଯୋଗ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପଡ଼ିଥାଏ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଫିଟିଥାଏ ଏବଂ ଧନ କେମିତି କମେଇବେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପାୱାର ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। କଥାରେ ବାଣୀରେ ମିଠା ମଧୁରପଣା ଆସିଥାଏ। ତାଙ୍କ ବାଣୀ ବହୁତ ମଧୁର ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି ଲୋକେ ତାହା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପାୱାର ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଯାହା କହିଲେ ଲୋକେ ତାହା ସାମ୍ନା ଲୋକ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଧନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ବାଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ, ଗୋଟେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଶୁଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଏହି 7 ମାସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସବୁ କାମରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସଫଳ ହେବେ। କମେଣ୍ଟସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିହାତି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।